सान्ताली न्यूज़ चैनल से खन जतो को सगुन जोहार नियक्तरे जतो खन लटू उत्तर खबर इन बड़ाई चेर बुन कना जे कोकराझार जिला रे गोसाईगांव महकुमा लतारे मेना श्रीरामपुर रे गैस टैंकर गाड़ी डहार खन सोलंग ᱧᱩᱨᱦᱟᱹᱣ कना पश्चिम बंगाल खन गुवाहाटी चला गाड़ी ताहे कना बड़ायोक कान लेकाते 201 नंबर नेशनल हाईवे रे हारापुत रे मेना भारत पेट्रोल पंप सुर रे एस बार मोड़े सी आरे पे पे 2 नंबर गाड़ी दो सड़क खन सोलंग ᱧᱩᱨᱦᱟᱹ कते उल्टा अकानते बतरना अवस्था हुए कना कारण दो गाड़ी खन गैस सोरो उडुको कना आनित हबीते थाना पुलिस को आवतारे मेना आनित हबीते ओना डहारते गाड़ी चला हिजु दो थुकुम हताड़ कना। से हम ले ही नहीं বেংগল সাইডৰ পৰা এলপিজি গেছৰ টেংকাৰ গাড়ী এটা আহি আছিল আহি ভাৰত পাম্প পাৰ হোৱাৰ পিছতে কাটাৰ ওচৰত পাল্টি খাই গ'ল পাল্টি খাই যোৱাৰ পিছত তাত ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন যি আছে মানে ভিতৰতে ৰৈ আছে ওলা নাই বৰ্তমান ওলাই গেছটো পূৰা বাহিৰ হৈ আছে এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে বাকী এম্বুলেঞ্চ আছে আৰু আছে পানীৰ গাড়ী আছে বৰ্তমানলৈকে একো কৰিব পৰা নাই গেছ ট্যাঙ্কার হয় গেছ টেংকাৰ হয় তাতে আবদ্ধ হয়ে আছে ট্রাক আর আবদ্ধ হৈ আছে মানুহ গম পোৱা নাই ভিতৰত কি আছে এতিয়া জানা ওচৰত যোৱা নাই না মানুহ गोसाईगांव खुना सिबलाल टुडू रिपोर्ट सान्ताली न्यूज़।